بالعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajuhunda wahonda nmwe Komor makatika hondo njitamkao inu anu wajuhunda bonzene Komor wakomorika onga nyiharumwe mabehewa ya kizihiro harumwe masi wa mane yahe Komor nanu walobonze karimombe yaoni umrimle na afia mlawe harumwe mabehewa ya kizihiro ya amani na salama na unono mrejei harumwe masiwa hema ishabora wakomorika onga nyiharumwa ya mabehewa ya kiprison rangu hondani hata bonze banga walobonze karimombe yao ni waja unono mlawe harumwa ye magoba ya kifujari yayo mrejei harumwa ye makazi ya kikawaida ya hanyu wa mahazuizi iliwe 20 mweja unu ukewa kheri na taufiki ranyimlo mo prison roa lo harumwa zila pitali kwezi wanazioni wa Komor rango walo hondani hata bonze karimombe yao ni msomo mema rimbushirieni kheri Mwenyezi Mungu yambenisho maroshea rangu bonze hato ndani rijetsanga nyesonti pia rauni yensia hatu okomorimni dungawe makati yanu no johundunga baadaban ngamo mtosoni hezento za kikawaida za Kiislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama wa Komor tsirejeba no siku leo yinu hamande helika onga mjuwao ka haina wakati nsobira ban sheke nafasibu hala dhimari bire rihezeleji sijabanu hamada mbilindrafu imada ya handani ngamjojani juze taarifa na uonesa juma izo manama hajimba yeso aliyaza mbajana husuyana hadisi alawana na mrika urika wazima uharmazen banazin isuliana wakati wa mwiso unu ngabo matata ya message na apeli zila wao ikao haji haonesa hauzena habirilia haonesoke manadamu oi ngufanyoze nongozinu hausaidia procureur hafaida ya hoa ndu wambaba lukumani hauzingamanya nusu ya mashababi kao waka harumazen banazinu uonae ngamjoonesa ni tahadharisho wanaama kaonga bonusuani para hea ferinu haonesoka hajimbae kajabewa haonesoka hajimbae ngujue mria kahumvumbua sanarie navari na wandu ajina shanga mine confirmation ya hezeno ngo hajimba ya kauzamba wotsu naanya ikazi jaza yabo womru anzo harite harmatabu ya bola dhima ritahadharisho wabaki watijonja harmazeno ngo hizo womna muhtasari njo kaubira shayo tsinongo ya hangu yodo tsansa wa haku harma madamanda hizo za utabu huo imadabili ikaonge joka mnofu de mada husiana ne situation ilo mwadi kawe makati ya mwiso yanu zenongoka zitinyangu kaponongozi rizijirio wakazi wa mwali wasasanyiwa na problemu ikaongizo na urgensi ikaonga zidemandeo wakazi onsi pia wakeha shiri wazijue na ujue tafsiri ya daula harumandongo hamanda zinu benge ngarambao kakaiti shara ngubalo mdurengo 17 million ya bola dhimari mshambeze shaya rangubalo guverneur wasiwa ulibwa la dhimari juseleji rijue efenda ho wanduwa nindini yabola dhimari onese zenongwe kaundo zala ya mwali wa makatoa miso yanu ye harara ilionoa kazi na uwasubirisha tena wajau na ujuzeme ezisi wazabaki uharume situation kaundo remao shesi wa shamwali imadararu ngamjonji ambabi harume mbana ya hatu inu ikaonga sina wakati mwinji nsirongo haku shale wenutitsa uwa njeni vumbu mbabi hauonesa mbabi ila namne kao dozenongo zendono renga wakati nena mnazemba naziwa nwao no wandu wadaza nena mnayokarike wazima hautsaha zila mvura harara ngujuzi jana hata leo zitsende jaba hafaida ya mrikao hasangwa nza profite situation ili ya baki ila namne kaundo ya fikiria jabaka ate 2024 amjobira harumazema la hizo tsina utsaha nikemle haku benge makatimro ambe haliyo sheke jazba injia mrutsu ndata mruka shinduzia shanga mombo ngumu sana yabo eke 45 minuti tifanya mnitine yabo niziye marhaba kwezi na uomba Mungu ba mitile kino ando adingo ambaze message zisi partagewa na msane mpartageze message zinu bayo de mana na jabanundo ngowe
ngenso kwanza ndongo nsishiliwa nsojo katika nso ndani hangu tsido jibabusa sheman na jabanja banundongowe ilizo rambao zijulwa haukazi ndizo wao wanona au watsanza zamba do hamba zijulwa ebenge yabwe message yinu sijo msahani heni jonde nafasi ya ipartage ili wandu wajue za shelewa nezi liyo harumayensi nizoru wanonizo kwezi watukufu maisila mwa Komori banatu inuriandisa wandu wenji wa hatubanu kwezi wa Komori ngaritsingo ujula na hata habaha hasibabu ndeze rezo sosio zinu shawa washashi wanduruona nao wandurijila nao wanduraparona na baba hanu ngasi haushashi sho wenji wa unanya unu na ujamaa uja hemba na yinu na singari shukuri yao bande na mnandu weka ujulana ebengewa wandu ashashi wandu ikaunga rongwao banu joka riparoshindandu bahati ronana ukanga bo aisho har mamijika o karitsunu laya ngabo aisho har mansizi ndo ajinara ngu Katari Dubai ho maleho pia ngabo anadamu ikao ngarisutene nao hemba na hionsi ngabo hata waloko mori no wandu wao sonsi pia karsaso paroshindonana hata ngamina kinyo kabdal Abdu Hassan ye uloko mori wano yenu wana anya ngabo wandu wenji boko kwa japaro shindo nabdala na bonga ukomori wo nabdala ibenge yabo inumba na jayaza ujamaa yaza ufami yaza unana kaule unga wandu waremawe yezi wajojo henda maudurike bazima jabo konga watsore mezi leo wajojo henda maudurike bazima ibenge izonga zijiriyo ngarizionao ngabo wandu wenji kao ngo hunungu ala wao ngwendo hula ngabo ala wo hula wejahunu yonde helia he majumba andu tsodonjia no lao shezona nzona mbendo kaya harmazana ngozinu pia kabajoka usikitifu zima parce que o Komor o azaza hatu mahususu nzona ambe no baba hatu etwa ya hao de generation ya juhayinu irongo wao yambao idefieyo zila zanzozi tulabonsiju ili zikadamize Mkomori ebengo wa watu watende bana no baba hatu no azaza hatu ngone twamayo kaya o andisorongwale o ngwaona zorenda maudu haukaba biri mahami njibanu zenongozinu kazi japaro kaya na wenji wakaudhulu muyensi karijonde bahati onda bahanja banu dorongolea leo bwajanga rongo wao shangabonela jitihadi yotsorongo haukatse na niyo tsinyangu omdu tsorengalera na wakati na hena usiku mriye habanu yerongoa no hambandongo izo tsinongwe kao mrungundo wakati shamrungu jisamizo ili bahe mriya tsango mtsango wa joshinda harumemba na yinu ebenge ka generation hamandasi rijari jihundu tsenangabo marambo yanzoya dotilo arekando andu alona mbabalu kumani ukenu siasa ndio rambao shabanu ngabo mnaanya ngejo mkini hamimi wa mibinafsi urongobani ikabonga mina mwanama rekamba bamzima rekamzaze mzima ulo kinyumeneze fikra zangu ulo yena mbabalu kumani shana risodwe hanso bwanzanya ukaya renda sonsi pia siurejera na bantu bazima ebenge siasa yinu wala dejari wanonao raori lo sinao rowalo kinyumenasi sitso jogwa una bazima woto jwa ujiralie woto jwa hamba wa mana botasi maono bazima bojioni ko jwa hamba mashababi hamandasi ratsuparo fanya siasa ritso jwa siasa shinu ndini ratsuparo nda faida zo karendele ori dhulumu yensi na kartu zombea jeke hamadu andwa jina wendo wefingiana iliwa isiliani wadifanyizila wahiba shasi mashababi rahaja ruwano na ndongo ikawo unji wa hatu independence nure ngwarare jazaro ebenge kwezi senongo hajimba iswali hii ya zambajana haubira rumali swala ilonsi kemle hafanya posto mbili ya honesa ukaya ngabo wanadamu ikawo haungabo manadamu ya tilo harma zenongo zinu ili ya danganye wanaanya na ehani kwa telefoni ngutino ana kredi ye paranusu ya hoa nduwa heda ula haki en complicite baada umri kao rikau fikru kasiba zima ili ya wazingamanye wajuhundi hane harma problemu hafaida procureur izonjua ndo kayami mi binafsi mi boltum nonoban nongo hajimba iswali yamba izonongo kaunga spani hanona kweli a 90%. Haukati parwani wanama wenji hema nadamu wa mananyaha jimbae wala bavuzima wala mjimzima. Ikawo hakawenshi harumaisiwa ba jirani masiwa yanu hajaza henga zija manadamu haundana na shida wandu wenji wazishia wende magobani haro haje karitsu jua emakati yanu ge haruma apeli na ubeha message siparwani wandu watimiziwane watanu wanuzi isaeza nongo zilazila waje hatemana damu iya biro ripara no fanya message karitsu leo samba eni mdu natsoka prudent parce que zinongo zilonyango mimi wamenga msubisa nongo hizo shanga mi prudent ebenge batino tsahani detail kaenu lonankilingo lewa kama nzoni mwambienu kaya mdu nafanya hadhari haina mritsoka yonsi tabokori zamba wananya siwenji
yotilo toka kabatu aminifu shanga bonongozi njizi jiriyo harumwe magoba na ndongozi njizi birawo harumwe wandurilo bwazima bojioni nga mtsingo wawona wakauha wakauswaze nyiwangwe handrongo za fahide kao karitujwanga za nzoza sulindapi ebengeni mdu jona mdu rekaha kama gobani rekaha paroke na babalu kumani hamba hatsanganyi haye nasi onduna warengemba wakati onduwa identifie mwanadamu wamone zitendo zahe karitsu wanati tingarijua ukamem mrikao habe haja fanyendongo na mrikao hajahani ya inswafu wanduwa oneze aksyon kaodo ya meneo ngesa yomri ya jiniko amini fonjia harma mwanadamu amandu shamro ati jiglise tutsuit hakubali hanjia harma ndongo hamandizo hamamwana nyasi mzima ya mtsaha rende ya unane nae yamruware jete rimwambia atizifani watike mru jokubali haparo harma telefoni ni mru yako magobani ya roha ritsojaza circumstance ya roha haumru yatsokaena wandu wambabalu kumanibahi komsa ramwishen swabili ambakati ndaongenda si watike mru jokubali zanongo izo hazanenge na aminifu nane ni mrikao mahususu doana amari ngofanya ze direct ya hana nombro ya wanadamu ikao ye uhadisie nao hau confidentiel ya ukaya confidentialite ya ukaya wojwa échange haja hono hajira jute wana wandrika ongwanzo wa mtsaima hadisi ye mduona ke prudent ya tito jiglise tout de suite ya tso jwa la mria jandongo ndini haukari sari wasuli harumwe ziraru ya bokapati namna yonsi pia heni ndongo pia tsojo fanyiwa no ili wandu watulo harumatambo ebenge yonde message na kanzana boka hajimba ikaja trompeha emana shewahe uo yotsinongo kao ha trompeha hata sonongo izozo kweli tizienshi ne mwanadamu huo mimi tijirende prida paske nsujua yehendeje harohaji yabo wandu pia na wakema prida haruma situation hamada yinu haukaka na ukamzima ngwa joka wenji amjua haruma ze message za muhimu message ya muhimu ya hangu ya handani gamanzoni mweleze nuka ya situation ya mwali ngionziro ndondondondondo wananyasi wa mwali ngwa tabi hao harumo wade wanji ya unu ikao nusu ya hatu ngarujizi soma suala hamande heli nzazatu mzima ya zamba washeshesu wa shamwali ukaya yevanu zabarindini wade unuka uja ukangazija ukavumbulwa ukanzu anuka uvumbulwa ukammalibwa kakabazo za kavumbulwa tudenku utso de barka armashesu wa shamwali halafuru di utsambali ya harumemi jipia ne harumemi jiyamwali presque wandu pia watu en quarantaine wandunga haruma situation ya couvre-feu wandunga haruma intimidation na harcèlement zahe majeishi wandunga afanya couvre-feu 18h wandunga lazwa hamatraki nusunga tsambazwa marengweni wandunga zila zenongo pia aninga haruma terrorikao c'est la totale yabo mimi tsikati zamba haruma directeur ya handano wakatinesha zenongo zinukanga mi haruma harara parce que wakati mbaba lukumani ya kuvumba zenongo zinu hamboko wandu abali ya zekazi nunja mwali wanandu wala waharuma yensi ya Sud Afrique na botimambia nuka zenongozi lo Sud Afrique makati ya mwiso anu inusushi ya nyumeni ya njia yuhe kao isangio hunu Faransa hata miyononi mdunga oze jurno ukaya jana itola ya mba BFM TV irudi imene anketinge buwao hadisi wandu wajue ikao yonde mabritaniki ndo akawa idekuvra hata injia iho waonge mkinho kando wa janio hunu Faransa na aboyeba luenda iho wanda wanu wa Sud Afrique halafu ema autorite britaniki wenda wafanya ze anketi waunduke nusushi ya nyumeni kao gaitsambali yao haku unionge ndombio nioketi na patoloji speciali shando kana hatuwana zijana ngwa zingaro hawinji halafu yonde harara iliyo ndo kwa wade uno haba hangu ndombio inusushi ya nyumeni donc mimi tijuzisa masuala njatuambo kandiyo shanga mjuziso pourquoi senongo zinuze ndombio haku uswafi harimashesu wa shamwali wandu pia watsambaziwa wa loharma terrori zenongo zarenga paske mitikati fanya posto tsone sokaya wanaama wakazwa heshesu wa shamwali watsiharaye couvre-feu ikanga ijoka faida yokaya isove ibunguze mbabi wo wade henda haraka shangabo ze condition hamadi zonji wakaurema ukabongo tsojamba wanjie maharibi walale nabo kwatsina shohula ngwa zildawo zenongo tsamba vanandu lotsa hadalao shale dalo ilo mrehila makati ndwambilo kalala uvumwe ikale dalo ngilo kakalitsi mrenda mbio alitsa hashaye hila mrurenga wakatavu mwa la demane metsa dingo nikamdu are ebenge mimi sono kaya onduna doshemeza watsaheze mwayo zonda mnajuna nsole watunaho ndani watsaheze mwayo zobula wafanye mbahindu wale shahunu tena wandu wali mitetse nao mzungulio paske hata zensi pia zilona mwaye no wao no kesha bahasha ndani shauzio wade unutsende mbio do mjihifadhi wandu waba kimondani ngamono ula hunu
ndu ambongo namba faida na zensi za Almanya na imopia ngwatsingo nja haruma ze couvre-feu zinu ngwatsingo nja haruma ze problemu zinu za confinement no ili wabunguze mbabo mzungulio wandu atijoka haruma contact ya kaya ngarijwao kaya wanu ambao maporter sain wanundu andika ongo atsambazo hakuo wadi ebenge mwadi problemu ile mumale makati yanu deja matwabibu ngo washashi ngabo wandu enda mwali haukanga joka ngabo wakati mwinji uangazijano wanzuani wakausa mwali ho daktari ulo harumashesi wa shamwali wenda ufanyo twabibu lewo inu hatari wono ngabo wandu wahelea male wandu wafukare warenga mna ndinu wao yabo wanji ya male yamba jini raona botasiye kozepu endabo quelques heures après wakawanterpele wajue ye waroshanda hubi mwali wanji yangazija waone saukaya emanara jazatu ye tambwilo mwali ye situation ngionziro ye krisis ireme na sisi rikarendera afanya dalao hatanga bandu wafanya operation mhono kamono video ya Komor News ngabo bandu wafanya operation ngabo watsoi wafanya zo operation kawa wende hautwabibwe hali matwabibu wa dépasser déjà gasina mzadzatu ya rongwaja na ancien maire wahe shesi wa shamwali haoneso kanga bo madoktori mailika o madoktori mengol mema doktori wa mali woba wasawaremeshe mruko para doktori Kadafi na doktori Abdulaziz haoneso kanga wana mabesoin ya madoktori na mainfirmiere na ukaemishana kaiti wanrungu atabio haku na zelapitali ngizo sature helikao hajohanza elapitali ya wani ne lapitali ya numashiwa ekangabo namna yokaya zifanywa mbando ngozo kazi shinde zibasa uhebazo ilizi sede mbabi paske zelapitali pia zijaya na banumengo nimweze problem zili yoti kati zamba harimwe video ya handani ya hangu tumambanukana yekaka bati namna yorandazi owade unu oandu ware mwao no andu kaongo harima difficultés za maisha sonti presque shadow wasa ware mwahalisi wahunda parti ya msaidizi wa hoandu kaundu ware rumao warengensi hamvu ngejo succite guerre civile aukanga ba John Jawidi deja hunu Faransa na Marekani malukanga vunzi wao hasababu des affaires za COVID-19 zinu aukawa ndu wenji ngwa chômage technique wandu watu lwa muhazini wasako atsulibwa hindu ze problemu zenjeza nganzoka shinehenu siku mrani ko anaonde likoli mrajitie jeli tusa izo dezensi wandu wakambanga mba nafasi ye juze mala jakomoto ikawa wandu wao pia walimitewa ukakabati mdu jojoro habati na kashne sijono kaya yabo ija wakati okaya siyo wakaihongo atawao kabarenga majapa wa hele ya male ngabo wajohela mala hundwa jina iho pia hotso jurufia hakawamba ukaya wende wafanye dalao na bole dalo wende wafanya hilo waone soka mwezi ngi oblige la pitali wiyo mria ilibeziwi zirandaru ndo ushashi haukaye nusiku nganzoli be majana maili yeshumba tonkungar jokoba kimahale kao mruka tsujoro mruka tsinamba hindu mruhende hali mitoazi lende yafanya katsu jozifanya haukaba aba wandu walone covid waondo warengaze la pitali ihotsida hunu na hata hunu mkawona ze difficultés za kaya ukaye covid wakati anji yaka na mvuu atahaba hangio shawa na adamu wenji wakahenda harma treatment handongo zindwaji wakahizolewa ngabo wakarejezo mala honi wenda webakineze tambuza hao ye juze mahala jamwali itso wadoli yotsinde covid bai shabu ngabo wandu walona na bade zindwa jina wandu waba hangu wajokoka oblige wadi wazilwa paske wandu wahe covid ngo wajoka urenge plus ani wo wadi wahe covid usaurenga amplerukaya wongo ndo haraka nga ushumpi yao ngwandu afao kiasi yokaya ngabo ala oroho donc la demande wa hufiri ndongo amadizo na balahunu ngabo enda afanyo pera ngabo aloya balo na bade zindwa ji walo hospitali wandu opia ngo wajoka delesa okaya ngabo yemankia effectif na madaktari tsao wazingarwao waloa wade na conditions za hygiene zitio na moyen za materiel zitio donc yabo ya situation ya mwali ngio la total ngio na besoin ya ukaya wandu wafikiri namna hindini wajoka ushinda haraka ya situation ini basawu mimi ngamjuzi so suala ukaya yebanu ola ya kaurongoa yambaye dowa na mrenge ya rengashesi wa shamwali ya hanso abo foto ebale hazahendi baba no akatinda unu hakaba numrujoka na maya mruka kajuka ana shamrutsolo rasure emarania sisingaro nao wanu madhama na warengaze nsibenge kwatsina hindu shangwa tsingo hawambaze ndabo karitsu shafazu ili yarongoa ila rangonsu yarongoa imanefe ya kaurindindra yakahamba ukaya wanrwaba kimondani waziye mirenge waziyo mzungulu yani dailana mna yotso wenkarsere harmaza nyubaza hao watsina mbandrongo yotso one soka ya shabo harma hizo rimtikiriani ndongo fulani ebanu fazu iliwe na mbabalu kumani ye Komori ivoti sharia ishongisho aborangu hale
hatu wakati ya Mamadu entre 2018 na 2013 wakaka falaka la jirinzuani Union Européenne ne serikali ya Komoria kaya wakati huo wae haka waziri wa he mali wakansi wa voti budget speciali wasedi watanana mali wakausaidia ili zenongozozi basa uhi nyinyi ngani hapo wavoto wa loi de finance ya hansi moyen kaongo plus ya 2 milliards za mapesa ya shikomoro ikao mapesa ayo ya hansi wa mahususu kaye kabwa jiri katastrofe naturelle bonsi juu hamada zila za kazajiri za ho upepo wa Kennedy ratu yao na ya debloke wa shandu waka usangiswa 10%. Hauwa ja circonstance hamada zinu za ho wade unikao ununga rjojo hulie haruma katastrofe naturelle parce que unu wade kao ushize dunia ko tsiuka ya nguo specifico kaya mnungu jojo kaunu wade wa mruma hususu shaunu wade kao ujango ravajeyo hamado pepo wakatuko huja amadele zao wakatilika huja amade mvua katika usiku yeze mali hizo ngazilindwao zijezitolwa ndi engizo yekaziti yenyitso hunda bije ya 113 miliari mrumi ya heni mwezi ngamtsingo uhe ya heni wakati mandisa 110 miliari mja 112 miliari ngani harma 113 miliari za mali mtsingo uzivoti bije mjawe imona yimo mhezela duani zenongo pianga mtsingo jwa mfanya mundu mapesa mvoyage mfinanse wandu wambe ngani madhoamana mpatana mrendeni ndongo manzao pia kamtsushinda isiwa hamamu alikao harume bije hatu amistrukango harma 20% hau 30% he bije ya Komori kamtsushinda mahunda moyen haini dahola mwali la hunda junala nsohole na junala sukari na benge karto la sardini watu hanso honda ne bengo wadwamba ngo ajitapili yao shanga mtsingo wa hanso wa mwali haruma condition kao mbabalu kumani kutsurongo wa amba situation ya mwali ye heli mjoka ujere situation ya mwali shama pesa yonga sisirukanga msedi wao ukari wono karisedi wa materieli harume covid-19 inu baja materials zitonchashi ranguze kashne ranguze jeli zenongo izo pia wa mwalingo oblige wazule zema hata wizo hotofanya za analizi tizo wa manki moyen ya madaktari kawati engarjo kawenshiji ebenge situation mwali nge okarjuse matsosonti pia rjuse shehitwa rihabili ngabo ananyasi ngamina yelien yabonga mjoitia wahunu wa diaspora ikao wabe hanusu ya mali mwali ngarishukuri yao de diaspora ya mwali hata waboshora marahaba no wandu wa mwali ili watsenda wahubiri mbabi sha watilo kanyotan linyi ikao yoke jakanti special ukaya mrumu mwala umzuana umungazija hainu jo kusudiwa bahata muhazini sirlo muhazini ngarambao wananyasi hakanga rujwa wensi ya hatu henu jo shinda afare mananya yatoe carte bleue izo konti zikao ka garanti yongizo protéger ngizo sécuriser ilimri yatoe ka 20 euro ka 10 euro ka 50 euro deni mbabi mra jo shinda timpaka utso identifier haruma ye kanyote ka kutwanza ujulo ka hutombendu fulani yokiri ngojojwe kangwa nzwanze isimu aho jabako tsonwana ama wasa wajanzi aze isimu kabaka karjo janzi aze isimu pungujoto eka 20 eka 10 euro na hizo rizifanya rizionoka yazo benefit konti hizo tima pesa ndela omru yaonga tsingo kanti yabo hatenisandwa ajokubaliana heli commerce wandu ushiliana wandu wakubana no kangendao haruma association fulani kena henda haruma particulier ajwambwe mapsenda detournewa wandu warengeze kodi za he wandu warengeze references za he yeribu wandu watia wavire mapesa la haruma ye konti ya he association ilo mwali association hiyo yode ijo ujere mapesa ayo heli wajoka ufanye kangwa huloze kashne kangwa huloze jeli kangwa hulo shahula almuradio nde heli zanongozi kaobira haruma ze kanyo tandinyi mzonao hizo ya oti konti ya mru yo konti ibulawe kawe yabo konti yo kabati mru jojo ahunjia itoti do andu ajere yo ze kodi za he kanyoti wandu wao wojwa urenga ribu ya association ya mwali watia wavire mapesa wandu wao wakati yo wojwa uvire soit en partie soit en totalité wandu wao wadorenga werumia yo deliza nongozo skobiro wewe ngojojo mji ya uklike yabo utieze coordonnées bancaires zaho utemo ntawanzo usaidie uvalide yabozi hisa e banki yaho ngwajo uhereye kawe valide ngeya njia yeka ngetsingojo nda tout de suite en tout cas yongio garantie kabatsimba nzia itsoka yo nziro yeka itsondo ja problem ye konti yaho banki yaho wa wotsozia haukaze banki yabaha ngwaona ze capacité za ushinda wado detecte o wandu wa pirateyo zenongo hizo no andika kwa watu donc izo nongo zilo sécuriser tout de suite quand ils na faut pas ye konti yaho tsobesha message o harme telefoni tout de suite wakati yo wawe ngojo lokai nu kontilio na problemu uziye kama lukajelewa na recontacte a messenger shanga bo kontan ligne mimi ngamjoitia yabo ye lien wandu wasedio wa mwali ngabondongo zabili
sijoheza jila mtuma mgubani ukamfikiru kamwali kwa jashinda eheli zenongo za haja wafanya hamande mijimindo ajitsono jwaezi wafanya wasekurize wakazaze ndoho miraani ngwa fanyoze kashineose dando malahoni shatsinde mwali pia palo wakatoade unuandisa komori riwono mijiminji hata wandu wakodo fanya ziwanda wakodo nda wasaidia hama Labaraka FM hau Facebook FM hau Radio Ngazija etc. je sais pas na association wakodo fanya kashinena indini sono hata haiba FM wasaidiwa wobali yao ndiwa wanika rijohanza mwali anatanda ze moyens za finance ukakabatsi wandu wajoshinda watsodo hulaze kashine zino ani zino maske zino zilio zafanywa zinu pharmaceutique zinu kaina ukiri wandu pia toshindazi hunda ukezunga sfond shekanga bwana nyaso alo harma sheso shanzwa no harma seshi wa shangazija holu hana nyaso wa mwalitsa ngo harma couvre-feu ngo anshio hatabu hatange mkinho kanga wa ambulance karitsu jwa ko likartsu jwa ndabo ngaizunguliao no tasireni yazungulia nabo ketsubala wade ye stresso wandu ikaze ngo izokweli na iziye kamrudinda jute za hamba ikaizo ndrabo ya wandu naji kemakini watiji stress wajitar ma problem shaze maske zin kanga bwana nyasi wangazija siyo andu kwa tujwa henda iho de problemu iliyo shabani kaubidi wandu wafanye hawinji wasonyeze maske zin wasedwa na nyasi walomwali kwa na nyasi walomwali nga unazemanye washinde wao nane dans la journée bada ngo yabo jusqu'à 18h wanje har mwezi wanda wasonyeze maske za mabatizino kanga bozemwaye sino wandu watsaheka mapesa njar mwaze kanyot wawambie zenongozi lo primordial des masques des gels na babza sabuni zo hosemi hono yetenda zenongo pia ganzomro hosemi hono yongio muhimu haku haukeni wakati wa desinfecte mihono benge kutine gel shesa yongo jojo ukuwa mbua ngojojo lambahindu haukabenge upwe maske shamu honongo na nkudi yabonga una problem parce que ole shahulabo tsorenge microbe la waizungula niyo dans la journée huito hanywani na yode mana wamba ubai yembua yehanywa yematso zindeze mahala hurarikao ye covid ani inu yambao de virus inu ngebirao na boho birahayo ngebirao shahasibabu domhono baneko mhono ko jatusho malaiho pia na wenga wena hunja huko mamri yakani au koma bahanu hushindu jisingare mihono hata hasilo haho hujahu yeloho semi hono ngehu ji desinfecte huko membu wabo kutina problem share feri piange la ombu wa homihononi injia harmezi nzia hizo zonda ebenge kanga bo mwaye ya ukaba buhe wandu wajo ushinda wafanya jitihadi ze maske zinzifanywa hawinji harmashesu wa shamwadi ekanga bo jitihadi yama alizijo ushinda zisaidie ze jeli zinu hawu wangu wahule yema bandezi yanu rayao na harmemi jipiar mwaseshu wa shangazija ili wadunge wa mfano wakaufanyi hangazija wandu wasinde wahunde mali zijo ushinda zisaidie yema bandezi yawe hansu wa mozindoni yatilwa ze javeli wandu wadu hosom hono regulierma benge mashababi wajofanya majwaezi wado virilia weone so wababa no wazazo kaifo haina lera ndaru hosom hono haina lera mbili hosa hono kangolo mba hindu tsidiwaze ngasina habitude yokamdu tsorengesha ulatu hanywani shari jawakati okange bidu habitude ibunguze mbabi mbriado shelo kabanu ngasi haruma wadi ye reflexion nganzi wao wananyasi walona ze radio wananyasi waheze wadingo fanya ze direct ni wandu waheze rezo sosio mlona ze page ama Facebook FM na Komor News haini wakati mrongo wao na mtoshelezi zembabi nuranguka na mdoshela mwe hosomhono mrati tsorenga kuwembua mrati bezaringe mbendo atohanywanyi mrati ambengu kozole ditwa kuwa na okutujwa shendu wakomea ba izode ze mahala hurarika o wade unu ngwendo haraka nuongo badi wao ni mrumzima bahi dumhono umhonono tsodo kamrahafu yabo shesu wa shamwali ye problemu iliyongwa uharma kompleksi kao ngambao kaya jwaezi dohambilo kayao wade unu urenge mvuhaku alafu baada yabo wandungwa ashinda nao kaya aringwa ambao ngabe komplekso kaba ondo atemi jimindwaji waheza mashaka na indini mashababi ngwa uharma problemu ya mshindano hiyo izoti zamba kwa wakati koti we hali hiyo unu wade hama uwade wade unu ngwanzao mruya ile okazi mnongo za Mwenyezi Mungu zonsipia inunida kejatsobe showa komoriba hishebe homa halapi sheshirita bishao sisi wa komore shinji dabo yakawala wabidiwa hozo anisi kwatsina hajanasi
wongo ishwabo ngo habilio kangabo wale sha contrepartie kwa tina ndongo jizo tsodo tsokam sediengu tso hayabo hambezo mgu yamkusudia mbabalu kumania hayabo hamswifu zanongozi siza yabo hunu wandu wetolwa muhazini weta hamala ulo mali weta kamera notsa handongo za delir na hunu wasawesho kangabo isiwa shashasha zingarwa hatuana damu kwa tsimfi kwa tsinyama yabo ngio la dimo kemaranya wajusezi tswa yabo hata zila shughuli mwisho kazi bulwa izondabo yo complex ya nzori milwa yabo nga mjordi mwisho kama udu zila ndongozi balwa mwalika banoka shughuli yo wandu wakamwalilo wasangazija kartitso ambo kawarwao wade sha esko ondo ashinda wanje hoba manao wambiloka wajila hamadi maleho tishindini yekanga bwa hela mala hundwaji manabo ngwa hela marambani wandu ata wao wetawakanenda mala hundwaji ngwa jojila nzuani hawajile ngazija hawende maoreka washindi shanga mtsanzana boka uhulo karibu ihonga zija na nzuani ebenge yabo ngiyo wajibu rihezeleji hewade waja nzuani hawaja mwali hawaja ngazija boko jeba isiwa inanya yabo heni wakati mndu yasa mzima dahoni aswano wade mndu atitswamba ondelo mwadawe che mndu mransi ganzwandu wawane naye hata yabone paske kaka jabona abo ekujabona eke mwadengo dahoni kajabona yabo baho kujavuka yabo ngebidiwe mbana handani wandu wasedi ola ulomwade yabone iliba tulijo kuvreha shekari hansi ya mrulo mwade wa eche yambengu kwa eche yabonyo nsipianga nisawu ebenga wade ulo mwali wangu wanga zija nguonzuani ndongo ya handani doba kima solidaire ruonena mna yoselu ananyasi ilo wade unutsi jo propage haruma yezisi wazili zabaki haukeke zisi wazili zabaki zizingarwa yabo wakati yenu solidarite rishemeza okasi wangazija no wanzuani risedwana nyasi wa mwali yabo sayweni mdungu jo kwanza kuo bwa mwao na abo systematiquement henu akatwale unujore ngahari mwashesi wa shangazija haku ne shesi wa shanzuani yabo wa mwalindo wa jokoza haku wa kongo wa shashi kwa tina zemwa yensu amini za ushinda wa jisove hamando wanzuani no angazije kaze nongozinuzi wa jiria jabokorizi wano kumandoni ebengena rikema solidaire rende hinye rikensi ritualie rafikira ramvu ramali ngabu mwana mshwa tulo champigny hafanya direct ufanya direct zinjabo wa shimwali ha demande rekaje li rekande ze cash nende heni banongo ando aloniyo wandu wasane wasedie haukezo leo zijojo henda abo tena waone sauka ketsu bidi wandu adobe hazindu ambango adreso serikali toute façon kartina serikali shandu na behari mwazo association parce que za association ngone namna ya hawa ya structure ya ushinda warengeza na hizo waone bavunda libi elilo prioritaire la ukaya lisedi wa holi hondo wade heli ulio parce que o mahala pia wade ko tsatonjia sawa ngabo mahaleka wade nguo mwinja amandio mwishoka jwa singo en quarantaine jaboko ngabo mijikao rahao wade ko jarenga mvu ebenge wandu watsi minimize wandu nawe she video mwandone heli na hamba ya hekanyo tanlini risaidie au kama pesa ndio ajojo ahenda ngwajo shinda oleze kashine wa mwalina wajuhe wafanya mandezi swazindo aji wahuleze ndo wateze javeli waziensar mwema bango warendeje ye problemu ndabo yamba ukaya kabatimishana hola pitani washemeza wamba kwa wajohanze kanu ngwajo shinda tena wasaidie batsohamishana ibezo haraka iundwa paske mola pitali waliwe mishana siri wono karitsi wambiwa riwone mishana heze universite riwone mishana heze lapitali rangwe lapitali ya mde rangwe universite komori rangar juao heli zilio na parlons plus ukayabo mwalio sela kata yo sela totali ngarizi juao ngamzirejezo ebenge kwezi na rehubiriane baze ngo kazi tsinyangu harumashesi wa shamwali ngo amenase wao ngo ansho hatereri ngo lazo maharibi batsinamba mwa yentinti ya ukaya bo lalo maharibi shabo ngujokabo tasi boyaro hashinda ndukuti ola maharibi alaleno wana ekaja ihunda yondo kwa nambi sovunza maluka yondo kwa nashindo jibana yekaba nokano ngo nziro imbanongo yakawa hufiande zindo wejangazija wehuza kwa na ujwa huja webala wenda nzuani wehuza kwa na ujwa henda yejoka hule zindu za mwalindo yebenge wende mozindo ne hulondo bukosi ngari juwawe circulation hemone mwali ngari juwawe wandu wakao shinda hundu mbahindu harumwema so mara ruali kadondaruna parlons plus kadombili hau kadonzima yabo ngasi harumwa situation tsonyango ngaranzori joefa zulingenda ekola banda ngazija yewa mwali wo wade onumyezi ngweri vukisha ebaka mnatso na madunga fazuli hamaga yabo mwangoni hahe yenge na mradi ndi Seri Muhammad Fazil dodo wano mrenge no juhamba ngwanzo ani kwaza hidrokarbiri neze societe d'etat jerebezo ni swanzo mali abole wa mali garjovuka sheme sajimi mwana hanyu mwambiaoni na mrambuwe mwanadamu ikao ndo yanomewa uhalmashesi wa shamwali ukawoti do mwafaka nani haukama limbali shamrutso kansado razenrazi no fikiri shalonga bwato parazituka fazulinge ngazija yejwamba katsinga zijando
chumkino kange iho yenda bwalonda ndabwambao dabo yafikiro ndazi bieno wa mwali bukwate salary yae hajojwa huwa salary ya mezi mili no ya sedi yaonese la solidarite yaoneso doamana yaonese zila kahambo wa mwali ze promesi obahanu dabanu wa mwali wafao watabihao sedi mama lifazu ilinga ukapablo renga salary za mezi mila au miraru ufanye solidarite yaho ni shesi wa shaho shauti sodo kansu ambana mjemo dani rizie mirenge rifanya jau hautsanga njambabalu kumani mdorenga zema limweha shemarahia ngabo wakati kaongwa jojua yonde hadisi ya shesi wa shamwali na kanzan mwelezeni bwa komori gamjio harumwe madararu madararu de mada husiana nasi wandu wa he zembwana za he daula haki mwazonelezoa na amari wanao ne mbwana ya he daula hakukaya nari eviteze piege mimi ne jabanu mitsilo tsahandu amba ndongo zindwaji za mashindano la ambao la fanya jao mimi ne hija mihanza rundesha solution ili ribaki rititswambari mvuza bure heni mduna kusofikire mahamili riloban jumotso babuha no hamba no ndari mwa maandamano na wasawe fungwa na wasawa hafa asibabu ndembana inu ngulitidiwa zoka ngabandu wafa hembana inu ngabandu wafungwa hembana inu ngabandu wazilwatsi nje komori hembana inu ngabandu kauze famiza hao ngwaenshiwa halmaterori hembana inu amjomwambianu katabala rafsanjano wa mzaya balanga bwaka watolodaho ni hasibabu dabo yakodorongoa hembana inu mbabahe amperson na mzazahe izo pia mkamzisha haruma zerezo sosio zikazamba atawai hazamba haka haruma menasi ndongozi njizi kaujiri hasibabu nembana inu ngaborazi lo tsanebo zintsiju ratilo haruma fishe es rilo aeroporo rilo yabo lindwao ngabo manama ya parenda komori tinavumbo mjina wa shahele bavule tsandaya ki hako aeroporo hamba ukaya na mzingare mwana wo mmeta kote baonde kina e bana wo hamba no mudunga za direct shaminja parorongoa mitsi dorongoa mitsi namba ndongo wa mverifie wa mbula henza c'est pour vous dire juzi ngabo mru babalu kumana ko bire tsanda mjini habalale garlahi beselu kumana bangu domdunga dingoni yemveye ati besengu fringu joka hulana wokat kabatsimdu mtsaho bahi haringabo je viens yakaho mtsangania yakahendo mtsangana ambe sabala gari kajahima nro babalu kumana ngubiro yeka jahima lukumanare ndemi hulasi bonsi hajamu misa hamsisi bonsi hamarete hamwambio kabanuzeno ngwafanya ila kudeta wa mrenge warwa walawo donc ngamanzo moneme na asineze terrorist lobo msiju kazi jamba kazi jaheziwa kazi javumbula arma media zibiri kambe sato wetsanda kwa jajwe hadisindo au kambe sewa kati wa masi wa unsujua au kamba bahaba makatinguroho masi ukatupashe magari normali hau mzungulio normali ala lao badangezdefu shamanzo mwambia nukaya yensi uyo itilo harma menas wasiri menasew nusu ya hatu olwa ngabo watu ufa watu tunatamba ndongo kawanduwa jule namna olwa ngabo hata wanduwa hawa maziona ze jaza ema foto selongo pia wala mananyasi wala journaliste wala bilwa enquête kabala haula ya ndongo zinjiza mbao ngeritso joasula tabanu rikubali ikiabo bahandu ngwa dazao rikubalo wandu mbabalu kumani watilwaru mazerezo wadori fanyilaze chantage zo karile mwahishi abangara nzozi tendwa batundizo ngari dazao amfikuru kake jaji wakati huu njamba heni mrwaso rongwa henu usiku shai ja wakati yokaya ritiziye zila rambao gamsubutini mwambie ni bana okomori na rense naifte ya utsodo anze haba baba nukaba haraka nando tizamba ngamzirejezo zembana zinu ni mwishao Egypti, mwishao Algerie, mwishao mahala wakawana zembana zinu pia hata juzi wajikombo waze Mali wawandu kao kama ndodunge tareha ye maraisi wao waloya warengaze ntizo otaji ngona mahamengo mirar na mahamengo mena ya uhuru ya pouvoir waloya komori mbabalu kumani handisa 2019 gasi 2021 yo apeprata kajatimize 2 araha yabo ngebidi yori titsorenge haba yotsokaya rijuwawe namna ruwanemba na yinu rijuwao wanadamu ratenemba na yinu hakuandwa siasa amande helema na nyasa Abdalla Abdu Hassan ya zamba na sison tipi ariko zamba rambanga rengoma jankudi nori zime mro yoketi na garantio ka 100% ye kaloro no metro la rifajire liye nazali haumunyi baraka haukarihila Muhammad Ali Swali hata hawon tipia ngazjoko impressione nono wala woi ulo humedi msedi wide akahimila Muhammad Ali Swali hijana yebala mwimilaha inswafu yengenda hubileo walanga bandu akawe mila sambi wa mwimilia waona zali hasibabu sambi leonua lona zali wafunga sambi yekaritsueshi donc mrosia sam komori natsinda ebahi mrosia san generali woti mrikao mrudo mnamwa shasi heni maban
nori zime majankudiani rizimomro unu ngar jorumie maji shana rijilewe si mashababi rambangar wanemba na hinu angar jo humto wa mwa unu ando mwa jao ando jodungo jao ezazwe mana zenongo zahe za fubatarayoni ya handani dabori rongo wao hukaka mjaparo na maandamano yafanyi hamoroni ile ya hoa zaza hatu wale onda kaubihwa hoa zaza wale wa mwanzerumbi shaka mjaparo na maandamano na we kama ndo realize ye kweli kamnaho na bila ya azali ya ifanya hasibabu indi dabori tingo uhambe zijirio ebengeti jo mtsahani kwezi nywanama nyonsi pia mrejei harmwe mabangwe wandu wambe wandu na wambe banuzito ndazo jofanyiha yelewo ye maudu ngasina mahawanusu ngatsungwamba zitendwa raha kabaja fanya hata maandamano mazima shema ne maandamano ya nuya tsofanyiha no balo maandamano daborongo wao walo ulaya wafanyoze maandamano harmaze place publique izori zamba ukabanuga bajonda atanga bajoja neje ngabo wajolemewa ngabo wajodemenage ngabo wajokoza ngabo watsojo shinda zenongo zo pia zo ukiri donc yaboke natso kiri wandu atsoke heli lawiyo msodona ze fuli lawiyo mono anadamu wala wao wandu wakaparinga bo waro harangu 2019 fatale watso pari ngabo waka Marseille watso Marseille ngabo wahafa ngabo waloa wale ngabo enda za Komori ngabo wamite wahazi ngabo watsole mawazia izo pia zo mkiniha dabo ngabo wandu waka harmwe muvansi kamtsuwe shaleo ngabo wandu wakanele fijola mbabalu kumani mtsowa ona mbaba hanu ngabo wandu enusiku alofanya conference yo sutene mbabalu kumani wandu opya bandaya haukanga bo waelewa ngabo walemewa ngabo waro hawatsoko mori donc riwana na madu jamen jibanu wabe waselili zinjibanu fakimda dabeni hali no andwa hotsi andwa joka urishangaza wala wandu wadona entere wajoza nza zitsopari haniha watsohele wemru uko siasa uyo ya serse watso divisewa ejuze mri yatsuparo vote azali silejo jazali amnike confiance wao ya wamimila wao katsatso au na hindu juze ebenge elo muhimu na mwele okaya ekare ndo anzari dazer sidorongo harma zerezo ekare ndo anzari nje harma piege tulambo kanono bana abarile maurongo wanganzo zitendwa ye kamrenge armu yiwe kawo yo armu rajaratu la oli naturalizewa azalia jorenga mvu ya bire ani mwambio ninyi mashababiri wanemba na yinu na mrenso wandu wa siasa wadoto alia bamru wa siasa wande wanza votewa banungabo wandu wafanyo confusion entre opposition na mruwani wa daula haki sisi mashababiri wa daula haki sisi ma opposant en tant que opposant hamade sans terme wanzo myambe yabo hauke sans terme ya he ye termu mwirumi yao harumaye opozamu mvumbu wao wondola ya votewa uo mwenye baraki wanza rejeibala uo karihile wanza wake waziri uo madali wanza votewa ye mimi na Abdalla Abdu Hassani na Fahardini na Nemana Mabarufu na heni mrurongo banu asisi na ndongo zovoto andahu sisi ngari wanao ngasima opposant shawa system ikawa inu ya disarangu hale bonsiju shawa wakati wa musa unungiyo nziro panu sisi karutsuwa no karjerende ravotewa ebenge bane opposition mwivumbu wao yode union de l'opposition yonde sente zode ze janibu zilo yihu sisi ngasi yaborenge maji rizimemno shae kama nzo mjuwe singaritsaho shahindu shambwa daula haki yode mana mdingoshia movement ya daula ya haki mzaze mwenzerundi opposition sente union de l'opposition izo janibu za kisiasa ondo atsaho ware jaibala wao waondo alo na haba haukema hahao suanga bwalwando aduhazi watsojo shindore jehar mamanda ekakwa jehunda buhariban wondo ajobidi wende mbioli wa msise warenge suanga bwasa waloma shababi walone haba wajonza wanjie waloma shababi hamandao warumao wondo alona mbio shasi isi rekanda wanu rekando wajo huja singaritsa hao shensi ya hatu ikau herijojo hunda meshadi ngohi ya hionsi yondo bahanu sisi termu ya hatu ne definition ya daula ya haki vumbulao wandu wanu wabadiliwa wajena mneka ongar johelewa banuketsino kanga sino anduanu kawefanya na ikarna haba Abdalla kae nazali hatsoro hatsi kami nazali wakati wa 2002 vote enga minaeleo ngabandu watsu kande walondaye zonongwe kauzo ujiri shasi singara nzori mweleze nuka ye piejijo kokaban o wade unu wahe covid-19 winu ye dunia pia ngwa urumi yao haina nsibanu ngwa profiteo wade unu ngabo wa profiteo hautsahamali ngabo wa profiteo wakadamizoa na nyao sisi malheureusement garjoko kama victime wa he system hiyo kakarja jusaleji kakarja dozamba renusihe maranya banemana leo wa mwali watsojo kubaliwa bakondani de kangarzambo banu ngabo wa iliwara ruwa johele wazo njohamba ngabo wa iliwara ruwa johele wazo fardina johamba ngabo wa johele wazo kaisa johamba kwa mtsikiri shekari daza yabori jiwa karna ujorenge armuri jifume haukabanu zanongoza nzo banu mbabalu kumanamu mlabioni zema shughuli hizo neza nongo ya ziba hizo yekaha sangwa prosho wakati yeto Jordan ba zibaya yeshi jotsongeze mkomori ya defia haraendi sideka karambao kamtsikiri bayo tside covid
yetsideke mu mali harongwa hambo kezo ndabwe covid mwali yetsideke mgazi jarongwa amba kapatsu wade hunu jo akasamba nkuni wa revoltant ila amba karitsa wade vane karidaza yabori jiwa haukakaritso na shabili ebengetska ujani habili haji kuban ni shemeze danzila mtumwa Mungu nambenyi wanama ukaya ye namna yodwambo kaya ngaranzao zitendwa shatsi makalima menji yo namna yokaya ngarjo hulaya heni atselewa na mwelewe nyonsi pia rangwe mwana Abdalla Abdul Hassan rangwe mwana Fahardini Barufu mwana Hassan negociateur woka jazi yange yabo tujuru mwana Hajimba yonge yabo hata sonsi pia heni joshinda hendo wakati fundi Muhammad Shami na rirongowe na rambe na rijubuze na ritunde rijueze pieji hamade heli rakabu madoni ridozi denonse hakeka karjafanya hali yabo rijiwa yere dazezi tonda kasufanyishia yabo yotsile ila namno kabor tsoju warifu sonsi harma katika ngarja prosheo na bakowa jodo rongowa wakawa jodo panga izode helimbana eko wano shaho tsoda za pia aborijiwa haina mrujo jabana utwanza yelewe yadwamba rilema huishia izonda abotsi mrundasi wotsi mrundasi ngani subutini mwambieni na mwatsahi wa washashi no wanduwa wekangwa undasi abona waremenewa wailewe emana bwana babo yotsi foti yahawe yabora kwa tsolwe mana bwana wanduwa wana wakatindri wanduwa subira makatimanga yezi nuzazali za mahawa kamili ngasingojo koshindeza mahamengo mine na miraru ya mbwana jumotso dhulumiwa yereda zabo ndabo zarua yabore ruabo zikiri no kazi ya horua ebengeni joja banamba une fatigue ay badi Egypt wakawana hata juzi maona waso bangoni wala warengo wakati mwinji badi Libya Gaddafi kabala mahaminji badi malimu na omaju wa maba manzori fanya nao wala wa watabiha wakati mwinji badi ngabo nsizi nji hata haba hainuze tabu izo wazi ngo wana hata mpaka leo liwonao vanunga mfikiruka Kameruni wala ngo balarangu wakati ndi wala kwa tibala ukajana ilati 2019 wala ngo na mahaminji walo yabo atsingo kadamiziwa vanunga mfikiruka Cote d'Ivoire wala ngo na mahamingabu walo balatsingo dhulumiwa na mtsahema angalie president hao langu inuma ndayanga ingamono wa Kameruni no wa Cote d'Ivoire na imu habari lemewa jamais yenye mana mtsingo habari lemewa ndi nabonga mashababi wa Kameruni na mali aswa fanyose direct ngwa uhenu siku ngwa ko republic yabo zensi za Kiarabu wala pia karfanya Algeria wotso kabala Maroku wotso kabala hata hesensi pia mzionao za rengwa za atilo harmo ukadami vuzotso kabala zisodo hamba na sire hamba hata ngabo waritenda harmo zema damanozila henu sikurifanya wotso kayabo ebane mana nyinyi mtsingo hanza vanu manama tso yanu ye solution hindi ye solution yo ebengenge buhawo yoke jajo buharu ma Facebook banushi seza hatu ndo ujubuza sisi wanrikao ngebidiyo rambe rijuze mjuezi jirio shaze solution kamemu harme bankili ntintirilonio sonsi pia ba komori ketio kamrungujo kanza fanya ndongo ya je Facebook wa zambi hayi izo atake mtino mdingo rambi yoke joko fanya kado hamba yabunga manzokezo mbabalu kumanali ngofanya yengeri kaujoka ngabjoko na ba preparo kudeta ya uefe swali ya kumonte ritso faswali nge hazijuazi nge hazambatu soka hatawa yengeri kaujuo kaya kabajoko zingarwa ndunzu wana sababu misimarendo ya sambazwa mwali harmu aeroport ye wala watuka watawa yebanu zanongo mbabalu kumanali ngofanya habandazi mnyitso shokabwa retandu mala fulani procureur yo bira harmu amna indisi wae hamba mtu kaba njau na balaza ngo sazipangwa balaka banoko birami mpade jour ndungwa jo zingaro bobo shako zingaro bushin yenge ajo kango ndo ya rengwa ya balwata armaindini ngeba la Faruku woyu dingorongwa woyi mumsuje ola ambari de porte-parole wa SGG ye Idris yenge bale Idris edo habani yambo kaba numa udar jo fanya jao uende urongwe nusiku yambangu warongole yemparo mone Idris habana adambo karjo fanya wa mwana mabeni sabeni mkamlo shawe hamba shasitso shegwa ngabo nyinyi ngamtsanza rudambe zatu banu banungar jojwari pasant banu azali bahekati mwangu katsu shindo perse banu zinu zifanywa warumwe miji yedungwa zembiono roho rihone zempado zanzi waone namna yo jamba ndabo bature jwara mbaze kweli zilapya uzonga zimdanganyao inde mana tsingodambo kamtsidunge zerezo leo yerdie kangurongo yevumbara nguzerezo zerezo ngazambonjao zilapya ndizorambao epenge kangabo solution yo benge boltungu itwaliyo shaka na ujabanu kamemu ya jeyambe ukabano msonga zijama udu yabo nsatso jiua abantu ngabandwa alongazi jabidiwa uwe mndre hapo yotsinongo nziro hapo nsatso jifunga honda nambe ndabo nsojo kozifanya deja haukasi senga zala kanzaulo angamfikiruka atsuka holo hale hate kangu joka hulo tsideside karna uzifikirata karna ujejo kwa Mungu kamba balu kumaningulwa na sisi karjajo anza ulaya banu hakka Mwenyezi Mungu mimi njajo hanza mbabalu kumaniolwaya
sijuanze kanga bonzi ya haparisiwa yarengwa shaje raereshe kundishahe walibezo warenga haukaelo angar jokorenge mapsatuji nizo yarendo anrupi no wandu hamanda wale kwa tsofa komsa yabori perde ngebidio warengwa rangu zemali zatu zundihe zetambuaone so wandu bawo waonokaba numrujo tabiha obahanu sambi aliyo watilwa bawo waone obahanu salami aliyo wanjie waone obahanu wandu pia ze salihasu mani watabi hao wanao bawo wanjie waone heli mrekana mwana namrumshe yatilo prizoma watsina shatsonga waoneze nongo hizo pia senongo hizo muhimu hizo dezenongo zabili shatsoka pa rifuma abo rundindi no yabakar jonda hindu abaju ambaye ndo mtujendera arengeza nyumbari wanena wa mtuje wambeka mtulenge benu ya mbari no ifo azingarwa ebenge banu mimi njamba ukanezi jomba kazi na urendeha aukainu ni da shabanu ngabo esprika osi wasaya banu hotso waja uyo kaitsotso ni hatu ranzowa hukumlwa zo warenda waone mwanadamu yeko tabiha ukabanoa na nyasi warengwa wafungwa wanawasambizo wasubisole one mrumshe na sambiwae azalina zienshi yaoneka zonjema venge kamgwa mumba wakati mwinji haumshashi hana sambi ho resiste izo za hena Mwenyezi Mungu shako ya jodumana mrundongo sotsi ndokaya heni yarenda nai na libwa kujolibwa sena yarendao venge tsikanzani mwambie nukaya na mkeradhi mtsitsodo ambokaya banandungwa rongo haku yerandi sandi bali mkomorina haba ila jana banunga mtsingwamba izoko lirilemewa sha erile mwasa jawandawa kongabo wale mwahanasi nariwane rendeneze mbio zinu banga mina uaminifu okaya ngebiduyo heni mndu ya zingareha zaharu mwe bwana yinu olongwana rongo wafikira zindwa jina na zidunge shanga mjokaya heni wakata ndutso hawa strategy ifo haula strategy ndwa jina kama haula shayoke tuzi yaritambe yekakar jamba abo joko kabonsi juye jozi juando yabo kartatso jiua yabo ritso jizi hanamo yekarudi ridaza ilamba biramba oye juwa yambase ndabo tasiri juhari mjibura mbaze kweli yetabihero horudi zidaza hatsorenga rabo yenongolo wako mori hata siwandu lonando ababa hatu na zazatu waloma naifu lohar mansi maskin wandu wanji wa lohar makorips umavutama urengal mwemiji yo ifano akusudi no ilo andu pia wahulwa halafu si washashi rongo wao ramba ngarondora adaze wanadamu wao pia na bosila mambo keka hudaza zila kweli zirengwa zambwa ndezendrabo zendrabo zirengwa zambwa kweli bahizila ndabo zoka uha kweli ze kweli zikauha ndabo yabolathi marulamba ze kweli Debengena mkeradhi mziye titsodo bale haba mdekurajo wandu pia mrudi mwamba yeke agenda nono sideha landwe kwa nambana wandu kama solidaire wandu kama wandu kawojo kaze ngozi nungalenda wata leopari gujoko jorene nsia komori ngofiruka sela kantikana ujoka pari ngujo mshinda shwa komori pia sito jambari joshinda iforike ma solidaire ye juze mrudi jao komdo mzima usangu obonze yabo namsuteno wandu wanaomba na yinu haukabane manarjo bana nuskure rongoa de namna mrankurajeyo deze fikira za hanyu do mkobazima do mrambio za bidanro afanye wandu wende magunjini wajezo wajoka ufanya kama baridaze yaboridaza shabori jizi sonsi pia ye mwambando adaze bamle mwahishi yejoka urenda ndo nono namkubaliza ngozi nukange bidio bako wajo hamba bako wajo urenda yiyo heni mdukanatso jwatso fanya Vane mndu siasa uo haswa wodwa mjodo mjubuzesha haku ekamono metrela rifunguro ngonadi haumono toshanguro ngonadi wi nambokabo tor jwanza ufikirizindo ajiba wewe huko parlement ngojuo rijwanza wo metrela rifu wamemano ngondo ajibaba la ukaona zali hushindu mkada Zambabi humwelewa ngojuo se strategy no balanzo yede banulonga nzobo munyi barakaba uka gouverneur na Sani Hamadi mtu aliyemo andu makodo hadi sinyi nao no banu monra mnari ali maeha moneza ngozinu Vanu heni mdungene plasa shabdala tirongoe mwabarisha zinji babdala yabdala onga mumdindona no mwendi ukonge no usuja ngeno subuti bo batsomdu rongo harongoa hamba izo ndizo watu anzarifani kamjosha leo Hasani negotiator ngo abutsiro barile mewa enga mdindona Hasani na ndongo ndi Hasani le negotiator na Hajimbai na Bolt na Muhammad Shami ngamdilindona ndongo ndi itsotsi do mjubuzani ekanga bo fikra zonika wandu wanomba na izo karnado kansibandeli za haba kamema to ana to abangole wao ikangwa nzonde likoli wata onde wajwe kwa tsura mbyo kabanu kartusoma ngwatsungwa manga sina kuruende ripara olikoli ramba kwa tsilikoli ngewana hatungwa atsingoro shinda strategy ukarijeba nusima para rido denonse nabo wana leongwa nzonde watsabuhe balangona ndi ngwa nzonde stadi ngwajitona hazi wajitana likoli wajitajau hupara hamba kwatsi hunu waondo wana ngeanga manzosi wa baba no wadzadze ritsoka makawaki bumfatarati ritsodo ambezora nzori fanyira mbazali gasina karitsina shaketsina wakati odelira ngwa madizo shao hamba hamada zinuzijiro mwali
hamandeze maliza hawa komori za Arabu hamandeze nongo azalianzo ya ja profito wade unu ya toa komori masi wa mararu hondani pia avant ye 2021 ja foto ha iliwandu wake mondani watijoka ujodisa vaheye ya rengendata enuskuru jodu sasha hitwa runde bale mbada komevu zilo izo efori mabieni heni mbandongo joja bonsiju zemenje zitilwao zandrabu ye zemotera zedoze hula zandrabu ha milioni zandrabu ifo mzijue ile mashababi wajoshinda usiku waeleo kama ni kweli ngarumilwao zinogoza kamera bonsiju ritambe ukakejaka wakati nkomoringe na bezo kamera haunge na bezo mbendu yale ya hunde unono donc izo pia ridaze ritambe ashem tsirifanya hali yabunga mjojo zendo na ichi izo for zambe ebenge kwezi amjozi yaban banja kanzanje nkemde harumwe direct yangu yinu skanjanje sutene mbabize mbana za hatu nimwambie nuka na réveiller karendo 2021 wandu watsibunguze wandu na rongo wandu na wambe wandu na pange wandu na nje magunjini hata ye mruoi ya undane solution izo ngabo wandu wakodoro ngwambe seka mnawe shanadi izo ngabo wandu watsukodoro ngwa mjowe shia chanze mwana mafaruku hombude ya rongowe ya tiziye purukua zefikira zaho ngizo njema hode no senga zitabishwa azali no wandu hahe we sata wandu wakaona ngo monao nisungwa tsingobe havakia wandu neli warongwe wambe kwa tushindo tsenda babahani ze mandamano wajoshinda nazifanye ze konferansi nazi multiplier wandu wambe zijirio ye mra siasa wonde ulona zorenda harumazano ngozinu na ritsasheshawiri ekange nafikira anzare ngena mnaijana ulona ustaarabu rekawanza kalamu rekawandini izo zindwa jina shawao wao che wandu wo ponte yo shaya ukaya vaninde mlo nale dalao lo mala hula haukahula nyido makana jeshi mwako lirumajana yemtsokane kandaani mahamitsanu bo ikililu bo sambi bo mamadu bo munyibaraka bo hasani bo governor Hasani Hamadi nyikani na majeshi maili nyikani na mararum hadisonao sonongo zao mimi ngam ne jama da mina Abdalla onga mnambono ekarundo ndwari ufia warivukisha wamba Abdalla kabanda yabango tsahaulo ya ritushukure Mwenyezi Mungu shezo manzo mwishendo kanru ulaya wafungwa amba jau Abdalla ngo hamba arile mwahushia enga manzo mwishendazi dezazali na belu na msaidie watsodora mbaze kufuru no pa Idrisia jaye pwano hansi halafu batikebani hahetsi mhutsi mtitu jojibu no tijwejo hiyo yo error nkuma nzo mwifanye yo mengo limweze error nkumjo uzifanye kama baba aritsoba kiwazitendwa ndi wakati ndi ikangaba jokoro nde hetendwa ishonga jore nde handungwa jojibiwa ne shoshoka surprise shode shikao kinaza ani zilanongo kandu kwa Jakarta shanga manzori mabenu kabanu garendora afanya nongo mkensi handani mkensi kadwa bili mkensi kadwa raru ndudi mambe wala wandu wa hawatso wotsobu hana pretext zindwa chitsena zambu walemewa na mrensi heni bwana hiniwano heliwano heli yakabali wakejabalwa nayi ye communication leo haruma dunia yondo mbana ya mwando irumilwao kamtsudo na nduwe wanahando ngozindwa jina wanungo haruma armu ya communication izode zenongozi wanao leo wanata dialogue inu communication ngamonao Kataro banu ya wasule na Arabie Saoudite na zila ngamferesho Muhammad Sham haka Dr. Mohamed Chamaka Zamba haruma hadisi ya Katari no mtom na parenthese hamba ukaya komori kwa tujo diplomasi rewa oleo haruma dunia na mingani mlabionu Katari na Arabie Saoudite ngwa jore jelana shejo kautsowa de Komori amweshelo hamale ofundo Muhammad Shamako zelez hakola mri afanya strategie politique donc ngujoze nongo pia hafanya geopolitiki ngena strategie ya ushinda juwe ya elewe ngene diplomasi wetswan harambi yazo Muhammad Sham o atsanda wababaha sisinde ratsoa yemsedi na zalingwa jokonda ngozora mbiaba hendi adini fidini dizo msedi ajoko jarambie fidini nono na mziembabi ba wandu walemewa rambandongo zilona mradi wandu wanu risaru wasilo banu okaritsi wadunge na mbandongo ndo ajitsotsi wadunga banu hata wowo wotsojoto dabalabda la kwatsingojo fa torture morale vane makalimatu yanu izora mbao rijubu zao izo rao rezefami wandu ashahao ngwele wao wanahao wasa wandisolewa ukabanu karijavuka vanu msedie wa mtashao shari tindaye do wana nemrumishe nezefami vanu babalu kumani wa mtashao do wana hewala hata honsi pia heni azaba le ni atuza wangu tsojono kae katutazi juwe shangabo yeye binafsi ebenge na rizambe kezajirilo za Katari wandu watolwa muhazini raba liliwaze entreprise za kabonsi juu Katari wapliezi ndupia wenda zao ze proje wahi wazi Tanzania wazi bapia wenda zao wakubala Arabie Saoudite enda wambi malisha mamba wala ndukwanja rumansa malaila si maskini yoba kibohari hakaka mtujuo muswaho wandu wala
wahindi wananduma speciali tonkunka mjakubali shamdengo kari balanga manzo mdunga ndo ajokom faida ye maudu yo ndo waila bangu ajokoro na ndindi yekamtsono ke katari ngwari tseshe yao kasinde rajwara amba jau na botsawala kawandu alona mapesa tajiri ngutsaho tajira malenga mfukuruka Katari hawo Arabi Saudite komori ngutsaho ndongendi konge na influencier tsaho yabo ya irumia haruma wandu ya concurrence nao shaukatina besoin de komona mbandongo gena mala hunjia financier Katari mdu ya so financier ulainu pia ya hule pari presque wodo wandu manzo mkensi kabo sisingar joko kamari mdodo wao sindera kana besoin na ebenge kwezi gamzio banu mwambieni ni wanama wa Komori na mbwana wa Komori ka wakati ojuse zitwa uja ritidone nsi ya hatu kaya Komori mziro yoti nsi wandu wajo parelewa ngabo wandu wenji wakahule hanasi mitsodo ambe tare hibanu ye Komoriali swali hirambar kauseda piki bonze rikauseda lavani bonze rikauseda ndongo zinja harumwezi siwa zayo se indien wandu wao pia leo sindorondore tsaha bahata Djibouti juzi ya conference ya mabayeri ya partenaire ya mbaba lukumani waseda 1 million d'euros harumwe Komori nabwe Komori wao watande warengo uhuru na Djibouti hata Djibouti wako twali heli wajoka urengo uhuru hama Komori wanudunga na atima gunguno bushini waurika wasede lavani nele pikwenda we wala benge yonsi nkuhanasi shaija abahainu lavani Komori ngo shondo aremeko tibari gaundi hao kaya yembitsingio zuizinane ye omovengo rali zui 20 haruma katika wembitsibu shininge fozu hi mengo mitano kamtsona ndongo amalizo donc ubanu nganzao wandu waelewe nganzao wandu washinde waelewe karejezo adingoni no wandu wanu ye mruoi yarengensi hinu ya huzeko dihatu yende yakahwihuza yahuza ne shesiwa shamaore yende yakausinye yareje ibanu ya kwa nyumba yarditso ya jabana bahaya jari tolila embabiza ntsiza kana mshirika nasi za jokaziribulo wana wasomo ze école de pêche ne zanongo za kaunu pia nembabiza nongo rendo sedi wa ze banki za Qatar nendini ya wadumbiza pia witimri kaunge na mwafaka nensi owaze wakabo nsiju yabo pia wa Arabi hawenda zao emro yuhon jabo watso problemu anena a 2 ans yensi pia ya huma hata rilo hamati nsi Bandu bahamdu wokoye mwafaka bana batiri belile hindwe kakatina ekakatina nkilio romansi ekakatina fikra zo rumilia ekakatina hamunensi shana twamba haja shandoshen shahate hizo pia timali tifikira yaruditse na ajena kama yasijini wandu wakarmensi pia watowe yensitio itorende hajali nruvu henu siku ajali hata leo jana wanawaili wafanya accident saweni wanawaili wafu juziro na accident tena chiula harmwe washili wafu mwana mzima ya moto miliare mana za accident ze problemu jau no mwanadamu wae na keradhi shakati mwafaka niyonsi hakini ya Mwenyezi Mungu mwanadamu wae kati mwafaka niyonsi nyudo hezema jimbwe kango wavote wao mwamba fulani nde mwafaka woyi na keradhi shakati mwafaka niyonsi harabeni shaka pia hatowe mimea tindoa haja tindoa jao tindoa lelaensi pia hawaseku wajaituzi na mkeradhi wakati uja kamzio yabo shele nsi jonja tende hule na utahaswa maha ikaitoka tinjati tokea karitu shiriki Mwenyezi Mungu karitu aswi shangi wakati okwa Komori wambo za kweli na homamba aneza kweli de kamdo stahamili abantu mweri nike courage shamtito dambo karle mwahisha enga mwanzo mndende ya Mkomori ngwanzo ambiwa bokoba ngasarma preliminary banu ndio mando ende fazi ya mando zinde za entraînement ya wefo mnasu hilo hata wakati wando ajonjeza zibawelewa ngesa yozo joka ujirizi jiri shenamna inuno Emane mwana mbata asubuti ya mbabalu kumanuka ya hunsindo hanyu. Emane mashababi wambeni wareho riho ilabo bangweni. Emane wansujine, emane wafumbuni hata homala pia nsini mwashongo. Wandu pia wajuhao. Daboe shaore rongwaba nenu siku. Daboe shawabdale hai hamba. We shaole hai hamba. We sharadio fulani hamba. We shashababi fulani hamba. Izo dezitonge zoze nongo zinu. Mbaho wandu werenga mfu. Nsona mjiwa kamili. Ngaru wa shukuri yao. Majaweni yamba nku. Wajuhata wajaona abdala. Wabangasi masolidarisi nawe mji wa kamili watu wa makadri watu wa mafundi wa dini watu wa manotablo watu jawa himile shababi ya ambate ndenko de nuandro wanenio no ili ensirejei yabo na mkubalukanga bo miji wa ile wao yabo ritirejezemba na dingoni kwezi watukufu ambese enja unda mriana bioke 45 minutes team shamfikiru kata ti depasa unsujua amurada mjota aswamaha na omba Mwenyezi Mungu jero na ni harumamada zindwaji na omba Mwenyezi Mungu kezo na baba nwandu pia washindi wazelewa shesu wa shamwalingisho na bezwe nasi
amjo partager lien banu yongyo sécuriser kanot en ligne nungo jo identifier kangwanzo kamruka tsuhanza ndo sotia recovery recadero valide halafu baada hapo mapesa hayo ngabo association ya mwali association hiyo ngabo association jo kamwali antikiri hautsaitse ndi halma particulier mapesa yo jo virewa à travers ya heribu wakati wandongwa jo jo renge mapesa rekangwa abeshwa en partie rekan totalité kama psanga omenji wojobe hanus waoneza afanyiha wafanyilwa contrant avec traçabilité na transparence ya gestion ya mapesa ili wajojo vire ya sai antukaya yode namna ngetska harme commission na jofanya hazi hautsahezi jirozi tido jire namna hiyo isa yongyo ne garanti almuradi wa mwali welewe mapesa amando washukuria wafanya video barono mzaze wahe sheswa shamwalika wa ancien maire wahe sheswa ish ancien maire wahe sheswa shamwali hawe shamarahaba hambaze malizenda mwalizi waswili wahuluze produit wasawa tinambe ndumondani donc wamba wandu wasaidie tena ba zanongo kaziti nyangu ebenge abo zile zanongo na kanzani mwabieni hata mpaka nda yabo garjona na harma madazasa ya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.